स्वागत किया है मेरे यूट्यूब चैनल से और बात करेंगे आज सब लोगों के साथ अशोक लीलैंड के बारे में। और अशोक लीलैंड ने जो कंपनी का Q3 फाइनेंशियल ईयर का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया कंपनी ने। और अशोक लीलैंड 205.90 और जो डेरेंस चल रहा है 202.56 और 215.42 हाई और लो है 202.56। 52 वीक रेंज लो है 95.93 और हाई 215.42। वॉल्यूम था आप लोगों ने देखा और बीट आप लोगों ने देखा। ये है वॉल्यूम और ये है बीट। और मार्केट का जो चार्ट आप लोगों ने देखा, ये है मार्केट का चार्ट। टेन 12 15 और अशोक लीलैंड का जो फाइनेंशियल रिजल्ट ये है लास्ट अर्निंग डेट Q2 फाइनेंशियल 2025 to 2026 12 नवंबर 2025 और ये है अपकमिंग अर्निंग डेट Q3 फाइनेंशियल ईयर 25 to 26 11 फरवरी 2026। और रेवेन्यू है आप लोगों ने देखा 12,576 और QOQ 7.42% और YOY 12.82%। Gross profit 2,173 and QOQ 14.38% and YOY 21.01%. And the net profit 811 and QOQ 24.30%, YOY 7.47%. And best cutters and cutter June 23 net profit 582.95 or YOY cents percent 756.65%. March 21 374.66 and YOY cents 560.89%. March 23 net profit 794.59 and YOY 411.78 and September 23 566.35 and YOY 208.49%. December 23 net profit 602.76 and YOY 72.24%.